Nakon što je Mukader dala izjavu vezanu za dan kada se desila nesreća sa Turgutom, ona izlazi napolje sa Beren, a Džihan i Metin pitaju šta se desilo kod tužioca. Beren govori da je Mukader samo dala izjavu i da je dobila zabranu izlaska iz države i da je trenutno puštena jer je možda opet budu zvali. Mukader im govori da je za njeno stanje kriva Bejzina majka koja se pojavila, a Džihan shvata da sa Mukader nešto nije u redu i da je Metin sve više u pravu. Još uvijek ne znamo šta je Mukader rekla tužiocu, ali sudeći po ovome se trenutno izvukla dok se ne pronađu još neki dokazi o celom slučaju. Oni svi kreću u vilu, sem Beren, a tamo ih dočekuju Hančer, Sinem i Sila. Mukader im u lice govori da se nisu nadale da će se vratiti, ali je tu ispred njih i dokazat će im svima da je nevina, te da je ona još uvijek velika Mukader Deviloglu. Međutim, nakon što one pitaju šta se desilo, Gulsum odvodi Mukader na sprat. Mukader pita Gulsum da li joj veruje jer je očigledno da cela porodica misli da je umislila neke stvari, a Gulsum se uplašeno vraća u kuhinju dok se Mukader zaključava. Metin govori u dnevnom boravku pred svima da sada mogu samo čekati, ali Džihan još uvijek ne dozvoljava da Metin spominje da je njihova majka kriva. Metin se obraća Džihanu da je Hančer spremna da istina izađe na videlo, pa barem da njena majka ostane osuđena, ali taj rizik moraju preuzeti i njih dvojica zbog Mukader ako se dokaže da je ona kriva. Džihan ne želi ni sa kim više da priča te izlazi napolje, a Hančer kreće za njim. Ona mu govori da mora da se smiri jer još uvijek ništa ne znaju, a Džihan krivi Hančer kako je njena majka kriva za sve ovo što oni proživljavaju. Hančer govori da su oni odrasli ljudi i da nisu više deca, pa da čak imaju i svoje dete o kom treba da vode računa. Džihan je na dve strane. Ne može da shvati da je njegova majka možda kriva za ovaj slučaj, a sa druge strane njegova žena koju najviše voli staje na stranu svoje majke koja je navodno kriva za sve ovo. Hančer se vraća u kuću i vidi Silu kako tužno stoji, govoreći da je razmišljala da ne želi da bude kao svoja majka i da ostavi dete. Hančer je zagrli govoreći da to neće uraditi jer ima veliku porodicu oko sebe. Sila tada odlazi na sprat ispred Mukaderinih vrata, govoreći da joj je i bolje da se zaključa unutra jer ni ona ne bi izašla na njenom mestu. Sila govori da su se svi okrenuli protiv nje, a da bi joj bilo bolje da beži ako se otkrije da je ona ta koja je Sili upropastila detinjstvo, jer će biti prva koja će joj se osvetiti. S druge strane, Emir dolazi kod Džemila i Ertugrula kako bi mu doneo nešto što je ostalo kod njih. Njih dvojica se prelijepo slažu, a Džemil u jednom trenutku pomisli da pita Emira da li je Derija rekla da tom čoveku, ali ipak odustaje. Vidjet ćemo da li će Džemil ipak odlučiti da stane na put tom braku koji nije iz ljubavi i da se vrati Deriji kao njen zvanični muž. U toku noći Mukader spava, a u njenu sobu neko ulazi. Ona se budi i ispred sebe vidi Gulfem koja je dovodi do ograde terase. Međutim, ovo se samo pričinjava Mukader jer je ispred nje Gulsum koja pokušava da je spreči da ne padne. Mukader obara Gulsum na krevet i uhvati je za kragnu, a tada se ostali ukućani pojavljuju te sklanjaju Mukader i spašavaju Gulsum. Svi vide da Mukader nije dobro jer opet spominje ženu u žutoj kabanici, ali ovdje nema nikoga. Ona tada vidi da je Gulsum uplašena i shvata da je pogrešila, a Metin je pita šta bi se desilo da je slučajno Mine ušla u sobu. Mukader plače govoreći im da joj veruju, ali Metin zamoli ostale da ostane sa majkom nasamo. Metin govori majci da vidi da se kaje, ali ne zbog svojih postupaka, jer zato što je uhvaćena u delu. Mukader mu govori da oni nemaju nikakve dokaze protiv nje, sem nekoliko nebitnih pisama, a Metin se nasme govoreći majci da ga ne iskušava, jer on može imati dokaze. Mukader se izvinjava za sve što je uradila Metinu i želi da ga posluša šta god da on kaže. Metin se obraća Mukader da joj nudi spas iz ove situacije, jer je ovo večeras bilo sve dokaz da je u pravu. Mukader misli da Metin želi da je smesti u zatvor, ali on govori da je klinika najbolje rješenje za nju, jer će tako izbeći zatvorsku kaznu ako dokaže tužiocu da njeno mentalno zdravlje nije dobro. Metin silazi u dnevni boravak, govoreći Džihanu da je Mukader bolje, ali da joj je rekao da bi trebala da se leči u klinici, jer je to najbolje za sve. Jigit i Hilal su u jednom kafiću sa spakovanim torbama kako bi se odselili odavde, ali Hilal tada počne da plače.
Ona govori da ovo jako teška odluka i da je spremna da uradi sve sa Jigitom, ali da ne može tek tako ostaviti svoju majku i otići. Jigit se također slaže sa tim, ali se plaši da će najmanja svađa izazvati nešto što će uništiti njihov brak. Da li će njih dvoje ipak ostati? Hančer, Sinem i Olga su s Gulsum, koja se uplašila Mukader nakon ovoga što se desilo, te Olga odlazi sa njom u sobu. Gulsum zamoli Olgu da joj napravi sendvič i čaj, te koristi priliku da piše sa Servetom. Gulsum se smeška jer joj se sviđa Servetov stav, a Olga, nakon što se vrati, pita Gulsum sa kim piše, jer izgleda zaljubljeno. Nešto kasnije za večerom u Vili Deviloglu, Mukader se pridružuje, govoreći da ima nešto veoma važno da saopšti. Naime, ona je nakon svega što se desilo i nakon Metinovog predloga odlučila da ode u kliniku svojom odlukom. Džihan pita majku zašto je to uradila, a ona govori da se uplašila da bi tako sutra mogla da uradi svojim unucima. Hančer lupi šakom od sto, govoreći da je ona završila i poželi im prijatan obrok. Džihan kasnije odlazi u spavaću sobu, pitajući Hančer šta je trebao da znači njen stav za večerom. Hančer govori Džihanu da je malo čudno što Mukader sada u sred tužbe želi da ode u kliniku, kada je pre neki dan govorila da je zdrava i da joj nije ništa. Džihan govori da je vidjela šta je Mukader uradila Gulsum, a Hančer govori da ovdje nešto nije u redu, jer su se Mukader odjednom počeli priviđati stvari. Hančer pita Džihana da li njena majka izgleda kao neko ko bi napravio to za što je osuđena i da je Mukader tog dana bila svesna šta se desilo. Džihan govori Hančer da ako je njegova majka to uradila Turgutu, gde se onda nalazila Esma? Hančer odgovara da će se sve uskoro saznati, te izlazi iz sobe, a Džihan ostaje ljut u svojoj kancelariji. S druge strane, Dere odlučuje da zove Džemila i govori mu da je zakazala dan venčanja sa Servetom. Džemil krene da plače, govoreći Deri da joj želi sreću u životu i odmah prekida vezu, ali ona je očekivala da će Džemil sprečiti u tome. Esma dolazi pitajući Džemila šta se desilo, a on govori da se Derija udaje. Gulsum i Olga pomažu Mukader da se spakuje, a ona se izvinjava Gulsum u suzama, govoreći da to nije htjela namjerno da uradi. Mukader je sada dobra prema svima, pa čak i prema Sinem, a Gulsum i Olgu smatra kao svojom decom. Sutradan ujutru Mukader je spremna da krene, ali pre nego što krene, Hančer ulazi u njenu sobu, govoreći da joj uopšte ne veruje i da je ovo sve laž, ali da će je dočekati Božja kazna. Mukader se sprema i sa suzama u očima kreće u hodnik kako bi se pozdravila sa svim ukućanima. Mukader uzima Efehan u naručje i sa suzama se oprašta od svih te izlazi napolje kako bi je Džihan i Metin odveli u kliniku. Da li će se Mukader ovako izvući iz svojih zlih dela u prošlosti?